En octobre 2010, je quitte les rangs de l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, où j'ai effectué des études de cinéma et audiovisuel, spécialité montage. Désormais, on va m'appeler dans les papiers administratifs lauréat ou sortant. Je sors avec la question de l'histoire. Quelle a été l'évolution de la pratique cinématographique au Maroc tout au long de son existence? Quelle est la réalité de la production cinématographique aujourd'hui au Maroc? Quelles sont les grandes questions et les principaux obstacles que connaît le cinéma marocain? Des recherches présentent des notes et contre-notes sur le cinéma marocain. في سمو يعلم عزيزا في سمو يعلم أنت رمز للأمان والمنى أنت رمز للأمان والمنى لا لي فوق الثريا لا لي فوق الثريا يا علم قدرة الأمل في حمرة دم قدرة الأمل في حمرة دم غاية الشبي جميعا يا علم غاية الشبي جميعا يا علم وكما لا يخفى عليكم أن المربين ديال هذه المؤسسة ديالنا كلهم أكفاء يتبعوا حركة الطفل ملي كيدخل لها. أنا دابا السؤال اللي تنسولو راسي هو علاش نقدروا في واحد الوقيته نديروا ان فيلم بحال وشما زعما السينما المغربي حميد بناني avec les moyens de bord, c'était comme nous, c'était des étudiants qui venaient de c'était des lauréats de la FEMIS ديك الساعه l'IDEC بيناتهم تتلقى بوعناني كمونتور كي بوس كوم مونتور سور ان فيلم ديال حميد بناني تتلقى في 6-12 محمد عبد الرحمن التازي qui bosse sur un film ديال مجيد الرشيش il co-réalisait même sur le film il travaillait une bande de copains اللي يلاه كيخرجوا من une école اللي ديك الساعه et qui bossaient ensemble avec la production ديال CSA وداروا وشما سي il faut le dire c'est un chef-d'œuvre mais c'est le chef-d'œuvre ديال السينما المغربيه في وجهه نظر علاش à un certain moment من بعد ملي تشوف في الثمانينات ça virait vers une sorte de cinéma d'auteur اللي ما تيعاود والو فهمتي تندير فيلم خلي لا بوبين تنشوفها انا وصحابي خلاها sur un tiroir و après التسعينات بغينا on voulait épouser cinéma المقاولة ما عرفتش شنو لا كيسيون كون بو سو بوزي حنا à ce stade comme jeune cinéaste sur le trip. D'abord après la projection اللي كانت في لي صاف tu peux trouver un étudiant en première année qui te dit أنا وسما ما عجبنيش la prétention on va faire un autre cinéma ça peut exister mais ما عرفتش بغيتي نهضر معاك ديريكت مهدي بحال ديما لا vraiment je vais partager avec toi يعني c'est un point de vue intime إلا خديتي l'expérience ديال وشما وكيما قلتي اللي كانوا فيها بزاف تاع الناس كي بارطاج كيلك شوز وما بغيتش نطق لو مو دابا سي با بور سسبانس مي سي جوست جو فو غاردي واحد شويه من بعد يبارطاج كيلك شوز إلا خديتي l'expérience ديال وشما ولا ديال لا نوفيل فاغ فرونسيز باغ اكزومبل il y a quoi c'est quoi l'élément commun c'est le rêve c'est un rêve partagé donc quand tu partages un rêve soit tu le partages pour un film et un projet particulier, soit tu l'inscris dans une perspective à travers laquelle tu veux entamer quelque chose. Soit soit بغيت تبدل يعني إلا كاع بغيتي تكون prétentieux بغيت تبدل واحد لا سيتواسيون ولا شي حاجة soit tout simplement بغيتي تعاود شي حاجة qui t'intéresse